Saya proceed dengan question seterusnya iaitu question 7. In question 7, dia kata referring to figure 3.4, determine the internal resistance R1 if the current that flow through 10 ohm resistance is 1 ampere. Okay, 10 ohm kita duduk sini. So current yang akan lalu 10 ohm adalah I3. Therefore, I3 kita sebenarnya adalah 1 ampere. Right? Okay, kalau kita tengok soalan ni, kamu ada dua EMF. This leads to that this question is a Kirchhoff law question. So, untuk Kirchhoff law, kita kena first identify junction supaya kita boleh apply Kirchhoff's first law, iaitu summation I in kena sama dengan summation I out. Okay, so kita ada dua junction dekat sini, A ataupun B. Okay, so current akan lalu along the wire as long as dia tak jumpa any junction lagi, current yang akan lalu wire itu adalah current yang sama. So junction yang kita ada adalah A dan B sahaja. So kalau kamu tengok kita ada 3 connection dekat sini. Ini satu wire, this is another wire, this is another wire. Which indicates that you're going to have 3 different current flowing across each of these wire. Okay, wire yang dekat atas ni iaitu daripada B ke A, current yang flow adalah I1. And I1 is flowing from B, daripada B, okay, dia naik ke atas, dia pergi ke A. Alright, this is your I1. Ini semua adalah I1 kamu. Sebab kita tak jumpa any branching. Okay, so the current that flows in that particular wire adalah current yang sama. And then kalau kita tengok, you have another part dekat sini, iaitu from B to A, kita ada current I2 yang lalu. So across this, from B, kita ada I2. Alright, saya guna direction yang diberi dalam soalan terus. Okay, so soalan dah bagi direction of current, saya follow itu sahaja. And then finally kita ada I3 tengah flow daripada A ke B. Alright, I3 flow from A to B. I3 I3. So as you can see, in your junction A, kita ada I1 yang masuk, I2 yang masuk, so ada dua I yang masuk dan I3 yang keluar. So what you have here is I1 current yang masuk, I2 current yang masuk. Dua je current masuk, kita tambah dia sama dengan I yang keluar, I3 kita. If you to choose junction B sekalipun, tak ada masalah. Yang masuk adalah I3. Keluar adalah I2 dan I1. So dia akan jadi I3 sama dengan I1 plus I2. Sama saja equation ini. Cuma kedudukan dia kiri kanan je. Okay. So pilih satu junction saja. Jangan nak pilih dua-dua. Okay. So now the value of current iaitu I3 across resistance 10 ohm ini is given in the question sebanyak 1 ampere. So I can simplify this further. I2 is equals to 1 ampere. Alright, and then I1, so saya boleh simplify ni further lagi because I know one of the value adalah 1 ampere tolak I2. Ini equation pertama saya. Okay, for me to find my I1, I need to know my I2. Right? Okay, next kita akan apply Kirchhoff second law. Kirchhoff second law, dia cakap summation EMF is equals to summation IR. Okay, first you're going to start with drawing the loop. Kita nak lukis loop. Untuk circuit pertama, I would like to choose my loop to be in the
anti-clockwise direction. Okay, ini direction loop saya. And then untuk loop yang kedua pula, saya masih nak dia anti-clockwise juga. I still want it to be anti-clockwise. Okay, and then we're going to start with loop 1. Sebelum kita sum the EMF, kita nak tentukan direction of EMF dulu. EMF, direction dia daripada kaki pendek ke yang panjang, dari pendek ke yang panjang. So, as you can see, in the first loop here, this is the first loop, I have 2 EMF involved. So, saya akan tambah dua-dua ni. Okay, bila nak tambah, kena tengok direction of EMF dan direction of loop saya ni same ataupun opposite. Okay, dekat bahagian EMF 1, loop saya tengah travel ke kiri so that I can complete my anti-clockwise direction. So dekat bahagian EMF 1, I'm travelling to the left. And as you can see, my EMF 1 has also direction to the left. Okay, so dua-dua kiri, same direction, saya akan dapat positive 15. Okay, and then saya nak tengok EMF kedua saya pula. EMF kedua saya is to the left. However, my loop, bila dia limpas part EMF 2, it is travelling to the right so that I can complete my anti-clockwise loop ini. So it is travelling to the right. So opposite direction, so kita kena tolak. Minus 11. Sama dengan IR. Okay. Kamu tengok, kita ada dua jenis current yang lalu dalam loop pertama. Okay, ini loop pertama saya. Loop pertama saya melibatkan dua wire. Wire pertama daripada B ke A yang di atas ni where current I1 flow through the first wire. And then the second wire from B to A which has I2 flowing in it. So kita ada dua jenis current dekat sini. Okay, and then kita tengok ada resistance tak across this current. So kalau kamu tengok, kita ada R2, siapa yang lalu? I1 lalu. Then you have internal resistance 1, siapa lalu? I1 juga. And then you have R1, siapa lalu? I1 juga. So kita ada 3 resistance di wire pertama kita. You have 3 resistance. So you're going to have, okay, sebelum kita sum, kita kena consider direction juga, jangan lupa. Kita tengok part R2 dulu. R2, current yang lalu R2 naik ke atas. Okay, the current is going upwards. As you can see your loop, it is also going upwards selari dengan R2 kamu. Okay, along R2, it is also going upwards. So dia akan jadi positive I1 R2. And then next, kita ada R1 dekat sini. Okay, you have to consider all the resistance yang present dalam circuit itu. Kita kena consider semua resistance. Untuk loop pertama ni, kita ada 4 resistance sebenarnya. So you have to have 4 times IR ni, 4 kali. Okay, lepas dapat R2, kita tengok internal resistance 1 pula. Internal resistance 1, I1 tengah lalu ke kiri. And look at the loop, it is travelling to the left juga to complete the anti-clockwise loop. So same direction, positive I1 R1. Okay, and then you have one more resistance here where your I1 is going downwards as it passes through R1. So kita tengok loop kita pula, it is also travelling downwards along R1 to complete the anti-clockwise loop. Okay, so kita akan ada plus I1 R1. Kita tak habis lagi, kita ada satu lagi resistance untuk loop pertama. Okay, resistance kita dekat sini adalah
R2, internal resistance yang kedua. Current yang lalu adalah I2. So you're going to have direction dia adalah your I2 across R2 adalah to the left and your loop is travelling to the right along R2 to complete the anti-clockwise loop. So dia akan jadi minus I2 R2. Sekarang kita masukkan nilai yang kita tahu. Ini jadi 4. I2 is unknown. R1 adalah, R2 adalah 4. Plus I1. R1 is what you are looking for. Internal resistance 1. 5. Tolak dengan I2 2.05. So you can simplify further. Awak akan ada I1 9 plus R1. Saya factorize semua ni. Okay, sebab semua ni ada common term iaitu I1. Saya factorize dia. Tolak dengan 2.05 I2. So this is my second equation. Okay, tapi kalau kamu tengok kita ada I1 in terms of I2. Dan kalau kamu tengok dekat sini kita ada I1 dan I2. So I'm going to substitute dia. Okay, since kita boleh simplify further, kita simplify further. What is I1? I1 adalah 1 tolak I2. 9 plus R1 minus 2.05 I2. Okay, so apa yang kamu boleh buat dekat sini adalah kamu boleh simplify dia further lah. Okay, awak kembangkan, awak simplify dia further dekat sini. Okay, kamu still akan end up with I2 dengan R1 dekat sini. You will not be able to find your R1 yet. So, nak tak nak kena masuk loop kedua. Loop kedua, okay, dalam loop kedua kita ada satu sahaja EMF and the EMF is travelling to the left and your loop is also travelling to the left along your EMF. So, dia akan jadi positive 11. Sama dengan kita ada dua resistance dalam loop yang kedua ni. Okay, resistance pertama I2 lalu ke kiri, same direction as your loop. So dia akan jadi positive I2 R2 and then campur dengan you have your another resistance here which have I3 passing through I3 lalu ke arah kanan across the resistor 3 and your loop here is also going to the right to complete the anti-clockwise direction. So kita akan ada positive I3 R3. So kita akan masukkan nilai I2 2.05 plus with I3 diberi nilai 1 10 11 2.05 plus 10. Okay. So you will end up with 1 is equals to 2.05 I2. Okay, 1 divide 2.05, you will get your I2 as 0.49 ampere. Dah dapat I2, kita masukkan dekat dalam sini untuk dapatkan I1. And then boleh masukkan dekat sini untuk dapatkan R1. Ataupun tadi, in this part, kalau ada kembangkan, awak boleh terus masukkan nilai ni dekat sini untuk dapatkan your R1. So you have to do your simultaneous equation manually dekat sini. Okay, the reason kita buat manually adalah one of the value of the current is given. Nilai I dalam circuit kita diberi. Sebab tu kita solve manually. Kalau tiga I tak diberi, baru kita boleh guna calculator. Maksudnya kita akan end up dengan equation pertama, equation kedua, equation ketiga, kita tekan calculator. That is only applicable when the unknowns are the current sahaja. Dekat sini, current kita ada yang diberi nilai, dua adalah unknown and we have another unknown iaitu R1. Okay, kalau ketiga-tiga unknown tu current, baru boleh guna calculator. Okay, kalau ada unknown lain, kena solve simultaneously.
Okay, so kamu akan dapat I1 kamu, bila kamu masukkan, this is your I1 and your R1, eventually you'll get 0.76 ohm. Ini kamu akan dapat. Alright. Okay, soalan B ni dapat tak? Soalan B dia suruh cari current. Kamu kata soalan 7, tapi you did not mention A ke B. I assume 7A lah, should be a problem. 7B ada masalah? Anyone? Cuba raise your hand. Okay, kita ada ramai juga yang angkat tangan. Since ramai, saya akan cuba jawab juga. Alright. Konsep dia sama macam soalan dekat atas. Cuma kali ni, apa yang dia kata ada calculate the current that flows through each resistor dekat sini. So kalau kamu tengok, kita ada 3 wire yang terlibat dalam soalan ini dan kita ada 3 EMF. When you have 3 EMF, more than 1, maka kita tahu ini adalah soalan Kirchhoff law. Okay, and then kita ada 3 wire untuk menyalurkan current. Wire pertama adalah from one junction to another junction. Begitu juga second current pun from one junction to another junction, same as the another current dekat sini sebab kita ada 3 wire. So awak kena first identify junction awak supaya awak boleh tahu apa wire-wire yang terlibat untuk kita tengok current-current yang akan flow. Alright. Kalau kamu tengok A, B, E, F bukan junction. Because dia tak ada laluan lain. Dia ada satu je laluan. Kalau dia tengah bergerak, nak tak nak, you have to turn down here. Okay, you do not have any other option. However, for C and D, you have option. Okay, when you have current ataupun anything flowing from here, you have 2 options. Okay, begitu juga dekat D ini. Kita ada options untuk current flow. So, ini kita panggil junction. Okay, ini kita junction. Ini bukan junction. Okay, your C and D is your junction. Okay, so akan ada one current is going to flow along here daripada one junction to another junction. Selagi tak jumpa junction, current takkan split. Maksudnya current yang sama yang akan lalu. As you can see, you have one resistor here, R1, and obviously you're going to have current yang akan lalu across R1. Let's say saya panggil dia I1. Dan soalan pun minta current that flow through each resistor. So current yang lalu resistor pertama adalah I1. Okay. Next, kita ada another current yang akan lalu another wire, iaitu daripada sini ke sini. Ini adalah second option kita. Okay, ini adalah second option kita. Dekat second option, kita ada satu resistance R2, maka akan ada current I2 yang akan lalu R2 ini. And then finally, you have another option, iaitu this part here. So kita ada 3 laluan current. Okay, laluan ketiga ni, kita ada resistance R3 yang leads to I3 to pass through it. Okay, so objektif kita adalah cari I1, I2 dan I3. Kalau kamu tengok, ketiga-tiga benda yang kita nak cari adalah current. All 3 unknowns here are current. So, for this type of Kirchhoff law, iaitu unknown kita adalah 3 current, you can use calculator to solve. It's just that you need to come up with the 3 equation. Once dah dapat 3 equation ini, boleh terus proceed dengan your calculator. Okay, so you go to your junction. Let's say C adalah junction kita. Kita apply first law, iaitu I in kena sama dengan I out. Ini first law kita. Okay, untuk itu kita kena tentukan direction of current sebab tidak diberi dalam soalan. So for your I1,
Let's say saya pilih, dia punya direction dia adalah begini, I1. Ini adalah I1. So di junction C, I1 tengah masuk. Okay, di junction C, I1 tengah masuk. Okay, and then next, I2 pula yang akan lalu dekat laluan sini. Tak ada I2. I2, let's say saya nak dia flow. Sama juga, saya nak dia bergerak begini. Ini adalah I2 saya, contoh. Suka hati. Boleh pilih sebab tak diberi dalam soalan. So I2 pun tengah masuk ke dalam C. Okay, next adalah I3. Okay, I3 saya, I cannot choose my I3 to enter the point C. Sebab apa? Sebab I1 masuk, I2 masuk, I3 pun masuk, tak ada punca untuk keluar. Okay, so litar kita ni akan meletup sebab semua junction, semua wire ini leads to current enter the junction. Okay, dia tak ada laluan untuk current keluar, so dia akan meletup. Since saya dah pilih I1 dan I2 masuk, I have to choose my I3 to leave the junction. So this is my direction for I3. Ini adalah I3 saya. So for the junction C, current yang masuk adalah I1 dan I2. Yang akan keluar adalah I3. Okay, tiga-tiga tak tahu. So ini adalah first equation kita. Second equation, second Kirchhoff law. Summation EMF, summation IR. Okay, kita nak start dengan loop pertama. Loop pertama saya adalah yang dekat atas sini. This is my first loop. I'm going to choose the direction of loop saya. Direction of loop saya okay, direction of loop saya, let's say saya nak pilih dia clockwise kali ni. Kali ni saya nak pilih dia clockwise. Okay, and then look for your EMF, tentukan direction EMF for both. Sebab dalam loop satu ada dua EMF yang terlibat. EMF 1 dan EMF 2 untuk loop yang pertama ini. Okay, now I'm going to sum them. As you can see, EMF 1 is pointing to the left. However, my loop is travelling to the right along my EMF 1. Saya tengah bergerak ke kanan untuk complete this clockwise direction di bahagian EMF 1. So opposite direction, saya akan dapat negatif 15. And then look for your second EMF. EMF kedua kamu pula is travelling to the right. And as you can see, your loop bila dia limpas EMF kedua, dia tengah bergerak ke kiri untuk complete that clockwise direction. So opposite minus 8. Sama dengan IR. How many resistance you have in loop 1? You have 2 resistance. 2 resistance ini, okay, kita nak tengok current mana yang lalu. R1, I1 lalu. R2, I2 lalu. Okay, for your I1, as it passes through R1, is going in ataupun towards left. Tapi your loop is travelling to the right. So dia negatif dekat sini. Negatif I1, R1. And then current kedua limpas R2 ke kiri. And then your loop is also travelling to the left to complete this loop. So dia akan jadi positif I2, R2. Okay, negatif 15 campur, minus 8, you're going to get negative 23 equals to negative I1 is unknown, 2 campur dengan I2, 0.7. So negative 2 I1 plus 0.7 I2, negative 23. Ini adalah equation kedua kamu. Okay, kita biar dia. Tak payah nak simplify anything further because you have 3 unknown as your current. So kita boleh masukkan dia dalam calculator. So kita tak nak usik, kita masuk
yang kedua, loop kedua kita. The second loop, let's say second loop ini tengah travel clockwise juga. Okay, kita nak sum EMF dulu. EMF kita ada dua. EMF pertama, EMF 2 ni dah ada direction. EMF 3 belum ada. Lukis dulu. And then EMF 2 is travelling to the left. And your loop travelling to the right. And your loop is travelling to the right juga. So, positive. 8. And then, kita ada EMF ketiga. EMF ketiga ke kanan. Tapi your loop, bila dia limpas EMF ketiga, dia tengah travel ke kiri. Opposite direction, minus 15. Samakan dengan ada 2 R. So, kita akan ada 2 kali IR dekat sini. R2 ni, I2 lalu ke kiri. Current kiri, loop kanan. Opposite direction. Negatif I2 R2. Dan campur dengan resistance ketiga, I3 yang tengah lalu ke kanan. Tapi loop kamu ke kiri. Opposite direction, negatif I3 R3. Dan you simplify, 8 tolak dengan negatif 15, kamu akan dapat negatif 7. Negatif I2 0.7 minus I3 0.2. Dan simplify dia sikit, lagi cantik. 0.7 I2, 0.2 I3. Ini equation ketiga kamu. Sekarang nak masukkan dalam calculator. Untuk masukkan dalam calculator, pastikan all your I's are on one side, the values on the other side. Equation pertama, I1 plus I2 is equals to I3. So, kita bawa I3 itu ke kiri so that you can have all the I's on one side. Dan equation kedua kita, this is the second equation. I kita semua dekat belah kanan. Okay, semua I dekat kanan, value dekat kiri. Okay, so tak ada masalah. All the I's are on one side. So apa yang kita nak buat lah, sebab kita nak tallykan dengan equation atas, kita flip sahaja. To flip, you don't have to change the sign apa semua bagai. Okay, kita cuma nak tukar kedudukan dia. I2 negatif 23. Dan equation ketiga kamu, same thing macam equation kedua. I1 tak ada, negatif. I2, I3 equals to negatif 7. Tinggal awak masukkan nilai dalam calculator. Ada masalah nak masukkan dalam calculator? You can get your answer for your I1, I2 and I3. Tinggal tekan calculator sahaja. Ada masalah nak tekan calculator? Ada? Tiada, Miss.